বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে সাৱধান সাৱধান সাৱধান। প্ৰবঞ্চকে বেংকৰ গ্ৰাহকক মূৰ্খ সজাই প্ৰতিদিনে লুটি নিছে লাখ লাখ টকা। ক্ৰেডিট কাৰ্ড বন্ধ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰিব বুলি কৈ কৌশলেৰে সৰকাই নিলে প্ৰায় 1,60,000 টকা। এজন ব্যক্তি এতিয়া পৰিছে বিপদত। এক্সিছ বেংকৰ পৰা আৰু ষ্টেট বেংকৰ পৰা পইচা কাটি দিছে, মোটামুটি 1.5 লাখৰ পৰা এতিয়া 1,60,000 হ'ব। আপুনি বেংকৰ গ্ৰাহক নেকি? তেন্তে আজি সাৱধান হওক। বৰপেটাৰতৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে কেনেকৈ ফোনত কথা পাতি পাতি লাখ লাখ টকা উলিয়াই নিলে তাৰেই অকণমান ফোন ৰেকৰ্ডিং আগবঢ়াইছো আপোনালৈ। कि आपका ये प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है, आप इसमें रेटिंग दीजिए मुझे कि आपको ये प्रोडक्ट आपको कैसा है, बेटर है या फिर नहीं है। ऑर्डर कैंसिल, ऑर्डर न्यू। आपको जो व्हाट्सएप नंबर है उसी पे मैसेज सेंड करना है ना? हाँ हाँ सेंड करिए तो उस पर। নিজকে বেংকৰ কৰ্মচাৰী বুলি পৰিচয় দি হিন্দী ভাষাত ফোন কল আহে প্ৰসেনজিৎ ঘোষলৈ। सर मैं किसी बैंक का इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा हूँ आपसे, जैसे कि आप मुझे बता रहे हो कि मेरे अकाउंट से बैलेंस कटा है मेरे क्रेडिट कार्ड से। अच्छा। तो इसी के लिए आपको प्रोसेस करवाया जा रहा है। वहाँ पे आपको सारा कुछ शो हो जाएगा कि आपका पैसा कहाँ कटा है, कैसे कटा है या फिर नहीं कटा है, समझे? पैसा तो पहले तो बात हो गया, पैसा कटना नहीं चाहिए था, पैसा क्यों कटा है? सर वही मैं आपको दिखा रहा हूँ सर कि पैसे आपका कटा है या फिर नहीं कटा है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ वेबसाइट पे। अरे आपको हम तो ऐप पे दिखा रहे हैं, हम तो गलत झूठ बोल रहे हैं थोड़ी। सर ऐप में बहुत बार ग्लिच हो जाता है ना, इसीलिए वहाँ पे शो करता है। वैसे पहले हमको हमारा जो बैलेंस कटा है किस लिए कटा है? उसी के लिए ही मैं प्रोसेस बता अरे रहा हूँ। उसी के लिए तो हमको देखना क्यों चाहिए? पहले तो बोलिए कटा क्यों है? सर उसका अगर बैलेंस कटा है ना तो वो अभी आपको रिफंड मिलेगा, इंस्टेंट रिफंड मिलेगा अभी, ठीक है? उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वही मैं आपको तब से समझा रहा हूँ। तो Instant refund रिफंड मतलब मिलेगा, समझ गए ना? आपको उधर से कीजिए ना, जो करना है आपको उधर से करिए, हम क्यों करेंगे? अच्छा वेट करिए, मैं कर दे रहा हूँ, इधर से ही कर रहा हूँ, ठीक है? वेट करो, लाइन पे वेट करो, गूगल पे ही रहना, ठीक है? ভুক্তভোগীয়ে বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰিছে, কিন্তু প্ৰবঞ্চকে এনেকৈ বিশ্বাস দি কথাখিনি কৈ যায়। তাৰ পিছতেই ফোনলৈ অহা OTP শ্বেয়াৰ কৰি বিপদত পৰিল প্ৰসেনজিৎ ঘোষ। টাউন কৈ থাকে, মই ইণ্ডোচন বেংকৰ পৰা কৈ আছোঁ, মই ইণ্ডোচন বেংক ক্ৰেডিট কাৰ্ড পাইছোঁ, মোৰ নামটো ক'লাক, মই ক'লোঁ তোমাৰ কাৰ্ডৰ 4টা নাম্বাৰ ক'লাক, মোক ক'লাক কি যে তোমাৰ এটা কাৰ্ডৰ ডমেষ্টিক এটা অন কৰা আছে, সেইটো যদি অফ নহয় পইচা মাহে কাটব। মই ক'লোঁ তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব? মোক এটা হোৱাটছএপত লিংক দিলাক, লিংকটো দি ইণ্ডোচন বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিলোঁ, তাৰে পৰা পইচা কটা নাই। বেলেগ বেংকৰ পৰা, এক্সিছ বেংকৰ পৰা আৰু ষ্টেট বেংকৰ পৰা পইচা কাটি দিছে, মোটামুটি 1.5 লাখৰ পৰা এতিয়া 1,60,000 হ'ব। প্ৰথমতে মোটামুটি দেখা নাই মেছেজ, দেখুৱা 23,000 কিমান নেকি 21,000 কিমান এটা মেছেজ আহি আছে। মই ক'লোঁ যে মেছেজ কিয় আহি আছে? কয় নাই এইবিলাক ৰিফাণ্ড পাই যাবা, তুমি অট'মেটিক চিন্তা কৰিব নালাগে, তুমি হোৱা নাই প্ৰচেছ হওঁতে। মই ফোনটো কাটি দিলোঁ, মই চিন্তা কৰিলোঁ ফোনটো লাইনত থাকিলে পইচা আৰু বেছিকৈ কাটি ল'ব। ফোনটো কাটি দিলোঁ, এতিয়াও কাটি লৈছে। এতিয়াও থানাত মই আহিছোঁ এজাহাৰ দিবৰ কাৰণে, এজাহাৰ দিয়াতে সময়তে কথা পাতি আছোঁ, এতিয়াও পইচা কাটি লৈছে। হ'ব মোৰ 1,60,000 70,000 হ'ব মানে। এতিয়া বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে প্ৰসেনজিৎ ঘোষে। সৰভোগৰ পৰা গণেশ সাহাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।